Hello. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening everyone. Welcome to all-in-one program Zoom meeting by English Lab Indonesia. Jadi selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di all-in-one program Zoom meeting dari English Lab Indonesia. First, let me introduce myself. My name is Umi and you can call me Miss Umi. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Umi, teman-teman bisa panggil saya Miss Umi. Oke. So guys, before we start this leading session, I would like to give you an information about this Zoom meeting. So as you know, that this Zoom meeting is an additional feature for the member who join in this all-in-one program by English Lab Indonesia. So it can be depends on you if you want to join in this Zoom meeting or if you still want to focus on the material on Google Classroom first. But if you join in this Zoom meeting, actually you can practice your English skill together with other learners and also get more exposure to the English speaking environment for a better learning experience. Jadi teman-teman seperti yang teman-teman ketahui bahwa Zoom meeting ini merupakan fitur tambahan ya untuk para member atau para anggota yang bergabung di all-in-one program dari English Lab Indonesia. Jadi bisa tergantung dari teman-teman kalau misalnya mau join di Zoom meeting ini atau mungkin teman-teman masih ada yang mau fokus terlebih dahulu di materi atau di Google Classroom. Tapi kalau teman-teman ikut di Zoom meeting ini, teman-teman bisa belajar melatih kemampuan bahasa Inggris teman-teman bersama dengan peserta yang lain dan juga mendapatkan exposure lebih terhadap lingkungan bicara bahasa Inggris untuk pengalaman belajar yang lebih baik. Yes. And through this Zoom meeting, we will upgrade 3 skills. They are reading, listening, and also speaking. And we meet 3 times in a week. It is on Monday for reading, and then on Wednesday for listening, and the last is on Friday for speaking session. The Zoom meeting will be start at 7:30 and then will be finished at 8:30 Jakarta time. Dan melalui Zoom meeting ini kita akan upgrade 3 skill ke bahasa Inggrisan, yaitu reading, membaca, kemudian listening, mendengarkan, dan yang terakhir adalah speaking atau berbicara. Untuk Zoom meetingnya kita ketemu 3 kali dalam sepekan, yaitu di hari Senin untuk reading, kemudian di hari Rabu untuk listening, dan terakhir di hari Jumat untuk jadwal speaking atau berbicara. Dan untuk jadwal Zoom meetingnya kita mulai di jam 7.30 dan berakhir di jam 8.30 waktu Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat, Jadi untuk teman-teman yang ada di zona waktu lainnya, boleh silahkan langsung menyesuaikan. Dan kita hanya ada 1 jadwal ya teman-teman, tidak ada jadwal yang lainnya selain yang jam 7.30 sampai jam 8.30. Because some of you ask how if you cannot join in this Zoom meeting, it's okay because you can still learn from the recording that I will share to your group after the class end. And you will have 3-month access to this Zoom meeting so you can join whenever you want.
Jadi karena dari teman-teman juga ada beberapa yang bertanya ya, kalau misalnya nggak bisa join di Zoom meetingnya gimana? Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nggak bisa join di Zoom meetingnya, karena teman-teman masih bisa belajar dari rekaman yang nanti akan saya bagikan setelah kelasnya berakhir. Itu. Dan teman-teman juga akan punya waktu akses ya selama 3 bulan ke Zoom meeting ini. Jadi silahkan join, silahkan bergabung kapanpun teman-teman bisa dan mau. Oke? Okay, so yes, for this session, for tonight we are in reading session. Jadi untuk hari ini atau sesi malam ini kita ada di sesi reading atau sesi membaca. Okay, so wait a minute. Jadi itu sekilas informasi mengenai Zoom meeting ini ya teman-teman. Apakah teman-teman ada pertanyaan seputar Zoom meetingnya? Mungkin boleh dituliskan di meeting chat biar saya bisa baca. Okay, no, nothing. It is clear enough. Okay. 3 bulan ya teman-teman, benar 3 bulan. Yang bergabung di Desember ini berarti 3 bulan ke depan di bulan Februari. Oke, jadi untuk rekaman Zoom-nya itu nanti akan dibagikan setelah kelasnya berakhir ya. Saya akan bagikan di grupnya masing-masing. Oke, teman-teman, jadi saya di sini sebagai tutor untuk Zoom meeting. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dengan Zoom meeting atau materi di Zoom meetingnya boleh ditanyakan ke saya. Kemudian untuk yang Google Classroom, teman-teman bisa tanyakan ke admin konsultasi kami sesuai dengan jadwalnya. Oke? Oke, tidak ada pertanyaan lagi yang terkait dengan Zoom meetingnya. When we will have a conversation, okay, so we will have conversation and speaking session, okay? Okay, because there's no question anymore about the Zoom meeting, let me show you for what we're gonna do in this reading session. So this is for what we're gonna do in this reading session. So we have 2 main activity and 1 additional activity. The first activity will be vocabulary bank. So I will provide you with a list of vocabularies that relate to our today's topic. So our today's topic is about education. Okay, and then the next activity is reading comprehension. So I will provide you with a short passage that we will read together, and then after that we will discuss it through some questions to measure our comprehension about the reading passage that we have read together. And in this reading comprehension activity, you can participate if you want to read the passage by raising your hand using the raise hand feature in this Zoom meeting. And then I will pick up randomly for the participant who will read the reading passage. So one participant will be only 1 sentence. And then the last, it is an additional activity, it is unfamiliar words. So if we still have enough time, we can go to unfamiliar words. In that session, we can list the word
that's still unfamiliar that we found on the reading passage or maybe on the question, and then we can try to find the meaning together. Jadi teman-teman, apa yang akan kita lakukan di sesi reading atau sesi membaca hari ini? Jadi kita ada dua kegiatan utamanya. Yang pertama adalah bank kosakata. Jadi di sini saya akan listkan kosakata yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan topik kita hari ini adalah mengenai education. Atau ada yang tahu what is education? Pendidikan ya, benar. Oke. Kemudian setelah itu kita akan berpindah ke aktivitas selanjutnya yaitu reading comprehension. Di aktivitas ini saya juga akan menyediakan sebuah bacaan yang akan kita baca sama-sama ya. Kemudian kita akan diskusikan melalui beberapa pertanyaan untuk mengukur seberapa pemahaman kita terhadap bacaan yang sudah kita baca sama-sama. Dan di aktivitas reading comprehension ini, teman-teman nanti bisa ikut berpartisipasi untuk membaca dengan mengangkat tangan menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom meeting ini. Oke, jadi jangan angkat tangan manual gini, bukan, tapi gunakan fitur reaction atau react di Zoom meeting ini dan pilih yang raise hand atau angkat tangan. Kemudian nanti saya akan pilih secara acak atau random untuk teman-teman yang membaca reading passage-nya. Oke, jadi satu peserta nanti hanya boleh untuk membaca satu kalimat. Dan yang terakhir, untuk aktivitas tambahan ada unfamiliar words atau kata tidak familiar. Jadi di sesi tersebut kalau kita masih punya cukup waktu ya teman-teman, kita bisa listkan kata-kata yang masih tidak familiar yang akan yang kita temukan di bacaan atau mungkin di pertanyaan. Kemudian kita bisa sama-sama cari tahu apa artinya atau maknanya. Oke, jadi itu aja mengenai apa yang akan kita lakukan di sesi reading atau sesi membaca hari ini. Sebelum kita mulai, teman-teman ada pertanyaan? Miss, kalau belum bisa bahasa Inggris sama sekali, gimana? Oke, makanya teman-teman bergabung di program ini, benar kan? Bergabung di all-in-one program dari English Lab Indonesia supaya bisa, benar? Jadi untuk di Zoom meeting ini, saya akan bicara dalam dua bahasa, oke? Jadi bahasa Inggris, kemudian nanti saya akan artikan. Teman-teman, ya, jadi teman-teman yang belum mengerti, belum paham artinya, bisa paham dan mengerti juga. Oke. Enough? Okay, so if it is enough, let me see. Oh, okay. So before we start to the next slide, I would like to inform you about our class rule first. So we have two rules in this Zoom meeting. The first one is I hope you guys can use your own real name as the display name. So it will make us easier to know each other and it will make me easy to call you. And then for the second rule is I hope you guys can keep mute your microphone if there's nothing you want to say in this Zoom meeting. But if you want to say something or if you want to ask something, you can raise your hand and then I will let you unmute your microphone. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya ingin infokan ke teman-teman mengenai aturan kelas kita di Zoom meeting ini. Jadi kita ada dua untuk aturan kelasnya. Yang pertama, saya harap teman-teman bisa gunakan nama asli sebagai nama tampilan di Zoom meeting ini. Jadi nanti itu akan memudahkan kita untuk tahu satu sama lain dan memudahkan saya juga untuk manggil teman-teman.
Oke. Dan untuk aturan yang kedua, saya harap teman-teman bisa tetap bisukan mikrofonnya jika tidak ada yang ingin jika tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Tapi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, boleh angkat tangan terlebih dahulu ya, seperti yang tadi teman-teman coba menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Kemudian nanti saya akan saya akan izinkan untuk tidak bisukan. Oke, jadi itu aja untuk aturan kelas kita di Zoom meeting ini. Teman-teman yang belum rename, belum ganti namanya, belum ubah namanya, silahkan diubah terlebih dulu namanya. Oke, teman-teman tenang aja, untuk waktunya kita cukup dan sudah diperkirakan. Oke. Oke, boleh diturunkan teman-teman tangannya. Ya, sudah. Now let's move to the next slide. Okay, so this is our vocabulary bank for education. So I will read each word 2 times with the meanings, but if you need more repetition, you can ask me on meeting chat on which word you want me to repeat, okay? But do not ask for all of the vocabulary, okay? So I will start and you can listen to me. You can listen carefully and learn how to pronounce. Jadi ini adalah vocabulary bank kita untuk tema education atau pendidikan. Saya akan bacakan setiap katanya 2 kali pengulangan beserta dengan artinya. Nanti di akhir kalau teman-teman butuh pengulangan untuk kata tertentu, boleh dituliskan di meeting chat. Tapi jangan minta untuk diulangi keseluruhan ya. Jadi teman-teman silahkan dengarkan dengan seksama. Dan teman-teman juga bisa belajar bagaimana pronunciation atau pengucapannya. Okay, so I will start. Education. Okay, education artinya pendidikan. Educational, educational artinya berhubungan dengan pendidikan. Kindergarten. Kindergarten artinya TK atau taman kanak-kanak. Elementary school. Elementary school artinya sekolah dasar atau SD. Middle school. Middle school artinya sekolah menengah pertama atau SMP. High school. High school artinya sekolah menengah atas atau SMA. Boarding school. Boarding school artinya sekolah dengan asrama. Atau kalau di Indonesia itu ada pesantren ya. College or university. College or university artinya perguruan tinggi. Freshman. Freshman artinya siswa baru. Sophomore. Sophomore artinya siswa tahun kedua. Okay, finish? Is there any word that you want me to repeat? You can lower your hand. Boleh diturunkan teman-teman tangannya, oke? Okay? Oke, jadi ada kata yang teman-teman mau saya untuk ulangi. Oke, college. College artinya perguruan tinggi. Sophomore. Sophomore artinya siswa tahun kedua. Elementary school. Elementary school artinya sekolah dasar.
Educational. Educational artinya berhubungan dengan pendidikan. Kindergarten. Kindergarten artinya TK atau taman kanak-kanak. Oke, new student, freshman, sama-sama murid baru ya. Oke, can we move to the next slide? Gap year and sophomore. Sophomore itu adalah siswa tahun kedua ya. Jadi udah bukan freshman tapi sudah naik tingkat jadi siswa tahun kedua. Kalau gap year itu adalah waktu yang diambil sebagai gap atau jeda gitu ya, gap year. Jadi misalnya mungkin ada yang jeda dulu sekolahnya, itu disebut dengan gap year. Untuk siswa selanjutnya yang setelah tahun kedua ada tingkatannya ya, jadi kayak junior, kemudian senior, seperti itu. Okay, now let's continue. We still have another page for vocabulary bank. Okay, so I will read again. Lesson. Lesson artinya pelajaran. Subject. Subject artinya mata pelajaran. Physics. Physics artinya fisika. Biology. Biology artinya biologi. Chemistry. Chemistry artinya kimia. Geography. Geography artinya geografi. Religious studies. Religious studies artinya pelajaran agama. History. History artinya sejarah. Physical education. Physical education atau PE artinya pelajaran olahraga. Assignment. Assignment artinya tugas. Homework. Homework. Homework artinya pekerjaan rumah. Oke. Sudah? Boleh ditanyakan di meeting chat, teman-teman. Ya, jadi di lower hand dulu, oke. Enough, oke. Teman-teman boleh take a note atau take a screenshot untuk vocabulary bank-nya ya. Oke, let me repeat lesson. Lesson artinya pelajaran. Physics. Physics artinya fisika. And then physical education. Physical education artinya pelajaran olahraga. Okay, it's not sports, okay? Now let's move to the next slide. Pelajaran olahraga physical education ya, teman-teman. Sports itu adalah olahraga, dia umum, okay? Perbedaan antara junior,
dengan middle. Jadi sama-sama di tingkat menengah ya. Junior school dan middle school. Okay, so now let's move to the next slide. Is there any question? Okay. Task and assignment, it is also same, okay. Jadi task and assignment is same. Chemistry itu artinya kimia ya, teman-teman. Okay, now let's move to the next slide. So now you can raise your hand if you want to participate in this reading session. Okay, the first will be Miss Jessie. Hello, Miss Jessie. Good evening. Hello, Miss. Good evening. Okay, Miss Jessie, now you can start to read the first sentence. Okay, Miss. Lucas goes to school every day of the week. Okay, it's good. Thank you, Miss Jessie. You're welcome. So I will repeat and give the translation. Lucas goes to school every day of the week. Lucas pergi ke sekolah setiap hari dalam seminggunya. And then next, I will call Miss Helma Rani. Hello, Miss Helma. Good evening. Hello, Miss. Good evening too. Okay, now you can continue. He has many subjects to go to each school day. English, art, science, mathematics, gems, and history. Okay, it's good. Thank you, Miss Helma. He has many subjects to go to each school day. English, art, science, mathematics, gym, and history. Dia memiliki banyak mata pelajaran untuk dipelajari setiap hari di sekolah. Bahasa Inggris, seni, sains, matematika, olahraga, dan sejarah. And then next, let's call Miss Ike. Hello, Miss Ike. Hello, Miss. Okay, Miss Ike, now you can continue from his mother. Okay, Miss. His mother packs a big backpack full of books and lunch for Lucas. Okay, it's good. Thank you, Miss Ike. Are well, Miss. His mother packs a big backpack full of books and lunch for Lucas. Ibunya mengemas ransel besar berisi buku dan makan siang untuk Lucas. And then next, Mr. Al Adlurrahman. Hello. Mr. Al Adlurrahman. Hello. Okay, Mr. Now you can continue. His first class is English and he likes the teacher very much. Okay, it's good. Thank you, Mr. His first class is English and he likes that teacher very much. Kelas pertamanya adalah bahasa Inggris dan dia sangat menyukai guru bahasa Inggris itu. And then next, Mr. Devvian Gunawan or Miss
Hello. Hello, Hello, Miss. Mr. Devrian ya. Oke, Mr. Devrian, you can continue. Masih ada? Masih available? Oke, kalau enggak kita kasih ke yang lain ya. Okay, so I will call another participant, Miss Yosi. Hello, good evening. Good evening. Okay, Miss Yosi, now you can continue. His English teacher says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a good student. Okay, it's good. Thank you, Miss Yosi. His English teacher says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a good student. Okay. Guru bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa dia adalah murid yang baik, a good pupil, murid yang baik. Yang mana menurut Lukas berarti dia menganggap dia adalah murid yang baik. Okay. And then next, Mr. Muhammad Ilham. Hello, good evening. Hello. Okay, Mr. Ilham, now you can continue Okay. until ruler, okay? Okay. His next class is art. He draws on paper with crayons and pencil and sometimes use a ruler. Okay, it's good. Thank you, Mr. Ilham. Welcome. His next class is art. Kelas berikutnya adalah seni. He draws on paper with crayons and pencils and sometimes uses a ruler. Dia menggambar di kertas dengan krayon dan pensil dan terkadang menggunakan penggaris. And then next, Miss Chia. Hello. Okay, hello Miss Chia, good evening. Tidak? Tidak ada? Okay. I will call another participant. Miss Zahra. Hello, Miss Zahra. Hello. Hello, okay. Now you can continue until Okay. this class, okay? Okay. Lucas likes art. It is his favorite class. Okay, it's good. Thank you, Miss Zahra. Thank you. Lucas likes arts. It is his favorite class. Lucas menyukai seni. Ini adalah kelas favoritnya. And then next, let's call Miss Arum. Hello, Miss Arum. Hello. Hello, good evening. Okay, Miss Arum, now you can continue. From his until Has only this one, okay? His third class is, okay. His third class is science. okay, it's good. Thank you, Miss Arum. No worry. His third class is science. Kelas ketiganya adalah science atau IPA ya. Okay. And then next, Miss Rahma. Hello. Hello. Okay, Miss Rahma, now you can continue. Okay, this class is very hard for Lucas to figure out, but he gets to work with his classmates a lot, which he likes to do. Yes, Okay, it's good. Yeah, it's enough. Thank you, Miss Rahma. you're welcome. This class is very hard for Lucas to figure out,
but he gets to work with his classmates a lot, which he likes to do. Kelas ini sangat sulit untuk dipahami oleh Lukas, tapi dia sering bekerja dengan teman-teman sekelasnya dan hal itu dia sukai. And then next, Mr. Kevin. Hello. Hello, good evening. Okay, Mr. Kevin, now you can continue. Yes. Yes. Look, From his friend. his friends Kylie work with Lucas in science class and they have fun. Okay, it's good. Thank you, Mr. Kevin. His friend Kylie works with Lucas in science class and they have fun. Temannya, Kylie, bekerja dengan Lucas di kelas sains dan mereka bersenang-senang. And then next, Mr. Muhammad Yahya. Mr. Yahya. Hey, hello. Miss, hello. Okay, Mr. Yahya, now you can continue. Okay. Then Until Lucas this gets one, okay. okay. Then Lucas gets his break for lunch. He sits with Kale while he eats. Okay, it's good. Thank you, Mr. Yahya. Thank you, Miss. Then Lucas gets his break for lunch. Kemudian Lucas istirahat untuk makan siang. He sits with Kylie while he eats. Dia duduk bersama Kylie sambil makan. And then next, Mr. Fendi. Hello. Hello, Miss. Okay, hello, Mr. Fendi. Now you can Hello, continue. from the principal. The principal of the headmaster, as some call him. Hello. Okay. Dilanjutkan satu kalimat, oke? Okay? Okay. Sampai behaving berarti. Okay. Likes to walk around and talk to students during lunch to check that they are all behaving. Okay, it's good. Thank you. Thank you, Miss Umi. Okay. The principal or the headmaster, as some call him, likes to walk around and talk to students during lunch to check that they are all behaving. The principal ini artinya kepala sekolah ya, atau headmaster juga kepala sekolah, atau kepala sekolah yang biasanya mereka sebut suka berjalan sekitar ya dan berbicara dengan murid-murid selama makan siang untuk memastikan bahwa mereka berperilaku baik. Okay. And then next, Miss Siti Maesaro. Hello. Hello, Miss. Okay, Miss Siti, now you can continue. The next class is mathematics, which most of the students just call math. Okay, it's good. Thank you, Miss Siti. Thank you. The next class is mathematics, which most of the students just call math.
Kelas selanjutnya adalah matematika, yang sebagian besar siswa menyebutnya matik. Okay. And then next, Miss Liza. Hello. Liza. Miss Liza. Oke, ada? Tidak ada. Oke, kita panggil peserta yang lain. Miss Lydia. Hello, Miss Lydia. Hello, Miss. Hello, good evening. Okay, Miss Lydia, now you can continue from this Okay. one. Kylie has trouble getting a good grade in mathematics, but the teacher is very nice and helpful. Okay, it's good. Thank you, Miss Lydia. Thank you, Miss. Kylie has trouble getting a good grade in mathematics, but the teacher is very nice and helpful. Kylie kesulitan mendapatkan nilai yang bagus di matematika, tapi gurunya sangat baik dan membantu. And then next, Miss Rani Juwita. Hello. Ada? Can you repeat while reading? Okay, Miss Rani, you can continue now. Start from his fifth. Okay. His fifth class is gym. It is just exciting. Okay, it's good. Thank you, Miss Rani. Okay, Miss. His fifth class is gym. It is just exercising. Kelas kelimanya adalah olahraga, ya, atau PE, Physical Education, atau bisa disebut gym. It is just exercising. Ini dia hanya latihan, ya. Ini hanya latihan atau olahraga. And then next, Mr. Denny. Hello. Hello, Miss. Okay, Mr. Denny, now you can continue until day. History is his last class of the day. Okay, it's good. Thank you, Mr. Denny. Thank you, Miss. History is his last class of the day. Sejarah adalah kelas terakhirnya hari ini. And then next, Mr. Mino. Hello, good evening. Evening, Miss. Okay, Mr. Mino, you can continue now. Lucas has a hard time staying awake. Okay, it's good. Thank you, Mr. Mino. Lucas has a hard time staying awake. Lucas kesulitan untuk tetap terjaga. And then the last, Miss Sabrina. Hello. Hello. Okay, good evening, Miss Sabrina. Now you can read the last sentence. Many lessons are boring and he is very tired after doing gym. Okay, it's good. Thank you, Miss Sabrina. Okay, many lessons are boring and he is very tired after doing gym. Banyak pelajaran yang membosankan dan dia sangat lelah setelah berolahraga. Okay, so we have finished for the reading passage. Okay, thank you guys for you who already read and for you who already raise your hand. You still can have
your change for the next meeting. Okay, now you can lower your hand. Jadi kita udah selesai untuk sesi reading passage-nya atau sesi membacanya. Terima kasih ke teman-teman yang sudah berkesempatan untuk membaca maupun teman-teman yang sudah mengangkat tangan tapi belum berkesempatan untuk membaca hari ini. Teman-teman masih punya banyak kesempatan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Okay, now let's move to the reading comprehension quiz. So let's see for the first question and let's answer it together. You can write your answer on meeting chat. Jadi teman-teman, mari kita lihat untuk tes pemahaman membacanya dan kita jawab sama-sama. Teman-teman boleh tuliskan jawaban teman-teman di meeting chat. Okay? So this is the first question. How many classes Lucas had today? A, 3 classes, B, 4 classes, C, 5 classes, or D, 6 classes. Which one that you think it is a correct answer? C, D, C, D, okay. So it's still between C, D, and also B. Okay, so let's just see what is the correct answer for number 1. So the correct answer is D, 6 classes. Maybe you can mention what is the classes that Lucas had today. Ada berapa banyak kelas yang Lucas miliki hari ini? Jawabannya adalah yang D, 6 classes atau ada 6 kelas. Coba mungkin teman-teman bisa sebutkan keseluruhan ya, jadi jangan satu-satu. Okay, start from his first class is English. And then after that, science, arts, and then gym, and then mathematics, and the last is history. Okay, it's good. And then next for number 2. What did the English teacher say about Lucas? A, he got the best score. B, he is a good pupil. C, he is a fast learner. D, he is a good at English. B. Okay, I think all of the answer is same. Now let's see for number 2. The correct answer is yes, it is B. He's a good pupil. Okay. Okay, wait a minute. Apa yang dikatakan oleh guru bahasa Inggris mengenai Lucas? Jadi jawabannya adalah yang B. Dia adalah murid yang baik. Kalau yang A itu dia mendapatkan skor terbaik atau nilai terbaik. Tidak benar. Yang C itu he is a fast learner. Dia adalah pembelajar yang cepat. Kemudian yang D, dia bagus dalam bahasa Inggris. And then next, number 3. What is Lucas' favorite class? A, English, B, mathematics, C, arts, D, history. C. Okay, yes. So the correct answer for number 3 is yes, it is art. Apa kelas favorit Lucas? Jadi jawabannya adalah yang C, seni. Ya. And then next, number 4. What is Lucas' friend's name? A, Kylie, B, Kendall,
C. Chloe or D. Kyle? A, D. Okay, it's between A and D. It's both of them are different, okay? Okay, so let's just see which one, A or D. The correct answer is D, Kyle. Okay, siapa nama teman Lukas? Jawabannya adalah yang D, Kyle. Okay, it's good. Next, number 5. Who walks around and talk to students during lunch? A, the principal, B, the prince, C, the participant, or D, the prophet? Which one? A, B, C, or D? A. Okay, let's just see. Number 5, it is, yes, it is A, the principal. Siapa yang berjalan di sekitar dan berbicara ke murid-murid selama jam makan siang? Jawabannya adalah yang A, the principal atau kepala sekolah. Okay, so all of you answered it correctly. 5 numbers, it's good. Next, we still have another reading comprehension quiz, but it's in different form. So it is only true or false. You only need to answer whether the statement is true or false. Okay, now let's start with number 1. Lucas prepared his own lunch. Is it true or false? Which one? True or false for number 1? False. Okay. Let's see. Yes, it is false. Lucas menyiapkan makan siangnya sendiri. Salah ya. Because the correct statement is his mother prepare Lucas lunch or prepare his lunch. Jadi yang menyiapkan adalah ibunya. Sorry. Okay, and then next number 2. Lucas likes his English teacher very much. Is it true or false? True. Okay, let's see. Number 2 is, yes, it is true. Lucas sangat menyukai guru bahasa Inggrisnya. Benar ya? And then number 3, Lucas thinks science is very easy. Is it true or false? True or false? False. Okay. Let's see. Yes, it is false. Lucas berpikir bahwa sains sangat mudah. Tidak ya, because Lucas think it is Lucas have a trouble with science, that it is hard for him to figure it out. And then next, number 4, Lucas sit with Kyle during brunch. True or false? True? False? Okay, it is still between true and also false. Let's see for number 4. It is, yes, it is false. Okay. Lucas duduk dengan Kylie selama brunch itu adalah salah. Karena Lucas duduk dengan Kyle selama lunch, ya, makan siang, bukan brunch. Oke, jadi teman-teman terkecohnya di sini ya, di brunchnya.
Lunch. Yes, it's correct. Lunch, not brunch. Okay, it's okay. And then the last, Lucas is very sleepy during history class. True or false? False? True? Okay. Let's see. The correct answer for number 5 is yes, it is true. Lucas sangat mengantuk selama pelajaran sejarah. Benar ya? Okay, so 10 of 10. How many correct answer that you got? 10? Okay, it's good. 4, 7. Okay. Yes, it's good. What brunch means? Brunch is breakfast. Sorry ya, agak ribut. Oke, jadi brunch adalah breakfast lunch atau sarapan siang. Okay, so this is our unfamiliar words, but before it, I want to show you about this one. As you see here, there's Lucas as the subject, and you see the pronoun of he and his. Jadi teman-teman di sini lihat subjeknya ada Lucas, kemudian ada pronoun yaitu he dan his. Oke, jadi di sini he-nya itu menggantikan Lucas. Jadi untuk menggantikan subjek laki-laki, karena Lucas di sini ada laki-laki, menggunakan he. Kemudian his di sini adalah possessive pronouns atau yang menyatakan kepemilikan dari si he ini. He ini tadi Lucas kan, berarti his ini adalah kepemilikan dari Lucas. Contohnya, his mother, artinya ibunya dia, ya kan? Atau ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Lucas. Di sini teman-teman ada beberapa menemukan kata yang dicetak tebal untuk pronoun ya. Ada he, kemudian ada his, ada which di sini. Which di sini yang artinya yang mana ya. Kemudian di sini juga ada this. Di sini juga pronoun, oke, this class artinya adalah kelas sainsnya. Oke. Mungkin teman-teman ada ketemu dengan materi pronoun nanti di Google Classroom-nya. And then the last is unfamiliar words. So we already list for the unfamiliar words, but if you have another unfamiliar words to add, you can add by yourself and you can try to find the meaning by yourself. Oke, jadi di sini teman-teman kita sudah listkan untuk kata-kata tidak familiarnya. Tapi kalau teman-teman ada kata yang tidak familiar yang belum disebutkan ya di sini dan mau ditambahkan, boleh teman-teman tambahkan dan coba cari artinya. Now let's start with the first word, pupil. Pupil di sini artinya juga murid ya, sama dengan students. Principal, kepala sekolah. Behaving, berperilaku. Prophet artinya nabi. Provide artinya menyediakan. Getting artinya mendapatkan. Prince artinya pangeran. Exercising artinya latihan ya atau berolahraga. Ini yang tadi teman-teman ketemu di soal, ada brunch. Brunch artinya breakfast lunch atau sarapan siang. Figure out, memahami atau mengetahui. And then learner, artinya pembelajar. Ruler, artinya penggaris. Around,
artinya keliling. Figure artinya gambar atau sosok. Ini sophomore tadi sudah ada di vocabulary bank, oke? Sophomore artinya siswa tahun kedua. Headmaster artinya sama dengan principal, yaitu kepala sekolah. Dan comprehension artinya adalah pemahaman. Jadi reading comprehension artinya pemahaman membaca. What is the difference between pupil and student? Apa bedanya pupil dan student? Oke, jadi untuk pupil dan student itu artinya sama-sama murid. Tapi untuk student penggunaannya lebih umum. Jadi lebih banyak digunakan adalah student. Untuk murid mulai dari level yang paling awal, yaitu dari kindergarten sampai dengan mahasiswa, itu bisa disebut student. Tapi kalau pupil itu untuk murid-murid yang masih duduk di bangku sekolah. Biasanya dari kindergarten sampai dengan SMP. Oke. Sedangkan kalau pupil itu sampai dengan perguruan tinggi masih di student maksud saya. Sedangkan untuk student sampai perguruan tinggi masih tetap bisa menggunakan student. Bedanya behaving dan behavior. Behaving artinya berperilaku, behavior artinya kelakuan, atau dia lebih ke noun ya kalau behavior. Behavior juga artinya kebiasaan, perilaku. Oke, sudah dijawab bedanya pupil. College itu artinya universitas atau perguruan tinggi ya. Pupil. Okay, let me show you. Can you hear it? Sorry, there's a problem with the Google Translate. Pupil. Pupil, okay? Mahasiswa, yes, bisa disebut students. College and university sama ya teman-teman, yaitu perguruan tinggi. Oke. Oke, jadi teman-teman bisa catat atau mungkin screenshot untuk unfamiliar words-nya dan ditambahkan ke vocabulary bank kita untuk tema education. Oke, dan teman-teman bisa pelajari lagi bagaimana pengucapannya dan juga artinya. Oke, because we have a limited time, we come to the end of this session. So I would like to say thank you guys for coming to this reading session. And I hope this reading session will be very useful for you to upgrade your reading skill. And see you again in the next session on Wednesday for listening session. Thank you, see you, and have a good rest. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me... Thank you, Miss. Thank you. you. Thank you, Thank you, Miss. I hope Waalaikumsalam you warahmatullahi wabarakatuh. guys. Thank you. I hope you read again.